السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لرن انگلش گرامر کے لیسن نمبر 2 میں میں اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم چیپٹر نمبر 4 پارٹ آف اسپیچ کے بارے میں پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ دوستو، words are divided into different kinds of classes called part of speech۔ دوستو، الفاظ جن کو ورڈز کہا جاتا ہے ان کو مختلف اقسام کے گروہوں کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے جس کو پارٹ آف اسپیچ کہا جاتا ہے according to their use, that is according to the work they do in the sentences۔ دوستو، یہ جو ڈویژن ہے ڈفرینٹ کائنڈز میں، ڈفرینٹ کلاسز میں، الفاظ کو جو ڈفرینٹ کلاسز اور کائنڈ میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، یہ ان کے استعمال کی بنیاد پر ہے، جو وہ فقرے میں جس طرح وہ استعمال ہوتے ہیں۔ The part of speech or 8 in number۔ دوستو، پارٹ آف اسپیچ کی تعداد 8 ہے۔ نمبر 1 noun، نمبر 2 adjective، نمبر 3 pronoun، نمبر 4 verb، نمبر 5 adverb، نمبر 6 preposition، نمبر 7 conjunction، and number 8 interjection۔ A noun is a word used as the name of a person, place, or thing۔ دوستو، ناؤن کی ڈیفینیشن ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ کسی شخص کا نام ہوتا ہے یا کسی جگہ کا یا کسی چیز کا۔ فار ایگزامپل، اکبر واز اے گریٹ کنگ۔ اکبر ایک عظیم بادشاہ تھا۔ دوستو، یہاں پہ اکبر جو ہے وہ ناؤن ہے۔ The rose smells sweet، یہاں پہ روز ایک ناؤن ہے۔ The sun shines bright، دوستو یہاں پہ سن جو ہے وہ ایک ناؤن ہے۔ His courage won him honor، دوستو یہاں پہ courage جو ہے وہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ The word thing include all objects that we can see, hear, taste, touch اور smell۔ دوستو، اوپر ڈیفینیشن میں جو think استعمال ہوا ہے اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم سن سکتے ہیں، یا جس کا ہم ذائقہ چکھ سکتے ہیں، یا جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، یا جس کے بارے میں یا جس کی کوئی smell ہوتی ہے۔ اینڈ سم تھنگ دیٹ وی کین تھنک آف، اور ناؤن میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی تھنک اس چیز کو بھی کہتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سچائی، بہادری، بریوری، بٹ کین ناٹ پرسیو بائی دی سینسز۔ اب سچائی جو ہے اس کو ہم سینسز سے پرسیو نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ایک وجود ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح کی جو ناؤنز ہوتے ہیں اس کو عام طور پہ ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun۔ دوستو، adjective وہ لفظ ہے جو کسی ناؤن کی میننگ میں اضافہ کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر he is a brave boy، یہاں پہ brave دوستو ناؤن ہے، یہاں پہ boy دوستو ناؤن ہے، اور brave دوستو ایڈجیکٹیو ہے جو کہ اس کی میننگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ There are 20 boys in this class، اس کلاس میں 20 boys ہیں۔ دوستو، یہاں پہ 20 جو ہے وہ boys کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ A pronoun is a word used instead of a noun۔ دوستو، pronoun وہ پارٹ آف اسپیچ ہے جو کہ noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ John is absent because he is ill، یہاں پہ he pronoun ہے جو کہ John کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ The book are where you left them۔ A verb is a word used to express an action or state۔ دوستو، ورب وہ لفظ ہے جو کہ ایکشن یا اسٹیٹ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔
जैसे हम उर्दू में कहते हैं किसी काम का करना, होना या सहना वर्ब कहलाता है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। दोस्तों यहाँ पे रोट जो है वो एक वर्ब है। कलकत्ता इज़ अ बिग सिटी। दोस्तों बिग यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। आयरन एंड कॉपर और यूजफुल मेटल्स। यूजफुल दोस्तों एक वर्ब है। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. Adverb verb के मीनिंग में इजाफा करता है और वर्ब के साथ साथ एन एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है और अनदर एडवर्ब या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है। He worked the sum quickly. यहाँ पे quickly एक एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। This flower is very beautiful. दोस्तों यहाँ पे beautiful एक एडवर्ब है। She pronounced the word quite correctly. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the persons or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else. दोस्तों preposition क्या है, ये भी part of speech है, एक word है जो कि हमें किसी noun, person या thing की पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा होता है कि वो दूसरी चीज़ के लिहाज से कहाँ पर है। There is a cow in the garden. दोस्तों यहाँ पे in preposition है जो cow की पोजीशन को वाज़े कर रहा है। The girl is fond of music. तो of यहाँ पे क्या है, एक preposition है। A fair little girl sat under a tree. A conjunction is a word used to join words or sentences. दोस्तों conjunction क्या है, ये वो part of speech है, वो word होते हैं जो कि words या sentences को join करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं। Rama and Hari are cousins. Two and two make four. दोस्तों यहाँ पे and जो है वो conjunction के तौर पे काम कर रहा है। I ran fast but missed the train. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. दोस्तों interjection वो लफ्ज़ अल्फाज होते हैं, वो part of speech हैं जो कि feeling को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर Hurrah, we have won the match. Alas, she is dead. यहाँ पे hurrah और alas interjection है। Some modern grammars include determiner among the part of speech. दोस्तों कुछ modern grammars जो grammar के माहिरीन हैं वो determiner को भी part of speech में include करते हैं। Determiners क्या हैं? Determiners are words like a, and, the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. which determine or limit the meaning of the noun that follow. Determiner जब noun से पहले लग जाते हैं तो वो noun की meaning को limit कर देते हैं या उसके बारे में या उसको determine करते हैं. These books, as in many traditional grammar, all determiner except a and the are classed among adjective. दोस्तों ये जो लेक्चर है इनमें ए, एन और दी के अलावा बाकी डिटरमाइनर्स जो हैं उनको एडजेक्टिव में शुमार किया जा रहा है. As words are divided into different classes according to the work they do in the sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentences. दोस्तों जब तक कोई वर्ड किसी जुमले में किसी सेंटेंस में इस्तेमाल ना हुआ हो हम उस वर्ड के बारे में ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है. यानी पार्ट ऑफ स्पीच तब डिटरमाइन होगा जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ होगा. दे अराइव्ड सून आफ्टर. दोस्तों यहाँ पे आफ्टर एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है. दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पे आफ्टर preposition के तौर पे यूज़ हो रहा है. दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है.
From the above example, we see that the same word can be used as different part of speech. مندرجہ ذیل اگزامپل سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک ہی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پارٹ آف اسپیچ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. دوستو ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا. تھینکس فار واچنگ. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.